मखलूक ये कसम चीजेगा मखलूक अतः मपाए मारो का कसम चाहिए वजू न बचे अल्लाह उसमें न बचे अफान देगा नहीं यह कसम चाहिए मारो का मपाए तब मैं अल्लाह उसमें का खालिक के दे तू लेने जा रहा मखलूक ये कसम चाहिए यार दीमा अल्लाह उसमें का अच्छे लिए कसम चाहिए और फजर नन्हे फजर सलाद ये कसम सूरह दी फजर सूरह बे फजर गुदोरा ऐसे बिना से निगाह तो दे ईद ने कुर्बानी ईद ने मन फजर अच्छे हो अल्लाह उसमें का चाहिए बाय फजर ईद उल अज़हा कुर्बानी ईद ने मन फजर वलयालिन अश्र सेना न्याटा सेना ऐरा का बेन्यागा जिल हशलाए दी तयेदी का नहीं से ये थी अशरा इजिल ही जालू वो मिलो मारू सीधे लगी जेजे अल्लाह उस बच्चे की चेंज हो गई वो सफरी माले सो झूठ वो सफरी का माना सो वल वतरी मां पाप सो सूरज होगा इससे ये सीधे सो याद नये दिए छाये सीये हरे नौ वल वतरी सुरा मान्या बेजारी राम अठूत पे अरफादनी बैनी अरफादनी का 16 माला वल्लैली इज़ा यस्र नौ कौलु दुआ में कौलु नीरे न्या ऐरा कहू अरफादनी न्याय कुर्बानी नी मन भयो के न्याम सिवले ईद उल अज़हा न्या अरी न्या अल्लाह उसमें का कसम चाहिए चाहिए वीरो असीमा जाओ या ला सूरा अल्लाह उसमें का चाहिए सूरा का चाहिए सूरा दिलो ताम याद को अल्लाह का चाहिए अल्लाह उसमें का चाहिए सूरे का दी यारी का बाबिल दा अल्लाह जीवा अशेजा तू ये छूछा दे शीलो अल्लाह का कसम चाहिए ओ अब वो दो दिस यारी दी यजिका दा मुबारक अय्याम बैनिगा जिल हज्जा तय्यगा निसाबी दिसेये थीगा तरो मुम्यद ये जो मानेगा जो है दी ये मा तय्य रोजा सौ फेंजेगा या अजिल सियाम कुल्ली यौम मिनहा दिसेये थेगा तय्य ये रोजा का नीम्या दे माने विषयाम सना सन्ना रोजा 1800 व क़याम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़याम लैलतिल क़द्र न्या दिसेन्या ये न्या दुनिया मा इबादत लो छेगा कदर न्या ये इबादत लो गाने नीम्या है और चौंपी पीरा वालों पाबो जागू लोगों हाँ दिया जामी इबादत लो इमा से साफाया में अल्लाह में सुनो मैं इबादत लो अच्छे गया हो गया वो एक जामी बालों में इबादत लो ने सुना बात अगू इबादत लो ना बा इबादत लो नन्हे पूलो नन्हे नवाफिल दीवारी नन्हे ऊफा इशराक चाश अवाबीन तहज्जुद दीवारी भा तो नन्हे न्याबगु जिक्रुल्लाह दुआ मुनाजात तिलावत काली नन्हे बीजे दिमा अल्लाह बगु नन्हे बालो आयो
अल्लाह को ले वो तवज्जो लो अल्लाह सुबह का दीजत मतरो छूछारे अल्लाह रहमत दी अल्लाह का बरकत नसीब दीजत चलो अल्लाह को बंदा का दीजत माँ अल्लाह को आयु में अल्लाह को में से अल्लाह ने सत्य अल्लाह तवज्जो अल्लाह आयो होगा जाओ चौदह बोआ मा अजलो तकवा नेकी काबू कूडोरे चिंता वीरो अल्लाह ने अल्लाह असल पे अल्लाह ने नीसा मुको युलाया चौदह बोआ मा अजलो अल्लाह ने नीसा को सत्य मु मया लाइते चौदह हा चौदह सेमी बाबिल पूरे न्याय अखे कहने के लिए अल्लाह ने निने लानो हारा है बाबे वो अल्लाह उसका दिया ने चौगा ने मिनु ताबी है अल्लाह बेगा ने हाँ अखे कहने माँ अल्लाह उसका लानो लोग दे अल्लाह ने लानो इसी लोगा रो मौलवी पिए वे जाने का ने वे उताल बालू ले चलो दोनों तो दीछे ने का ने अल्लाह ने को बालो का हाँ लानो को ने लोग का दोंगेरे का बातों पर सय्यदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ना वो सय्यदना हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये जिंदगी तकूलों को पहुंची बारी न पीने अल्लाह संतम वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा संतम देगा तू मुआमा पीने दो बारों मालूम है अल्लाह जी में दुआओं में याद रहा ऐसे लोग तीन साल ने चांदा ने संतम भी चलो नूरों को या अल्लाह मसंतम है चलो नूरों में ऐसे लोग खाना ही नसीब अल्लाह का ले संत ने सुरे नियामा लूटियो ये अल्लाह तू ये दीनदारी दीपों को हटाना को बलो ज्योति कैसा ही नहीं साधना को बलो ज्योति कैसा ही नहीं अरे अताई ताने अन्नी अल्लाह का बालो संत अल्लाह ने संतमों को अम्यादों को दिखाया नबी अंबिया किराम इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल अधिका निसंदा मुरेगा निसंदा का बालों बोले अल्लाह उसका का मतीलो हाँ अल्लाह का तीजे लो संता का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तो बलू तुम इखलास तुम बलू सदीन ले दी सैदा सीने मसी दूसरा अल्लाह का मतीलो जागो तीछे बोते संता का बालों को संता का तुम सीने ऐसी सैदा देखो बालों को छान दूरी ले आलो ती में वो सोगी और दो बारों अल्लाह दुआ दुआओं में या अल्लाह ऐसे लोग तीन था गए चंदा ने संता मुरी चलो नूरों को पीरों में मुबाना वाला रब्बना वाला तुहम्मिलना माला फ़ाक़त लना भी ऐसे लोग बोले चलो नूरों में मते बाने चलो नूरों में ए आम शिवी अल्लाह जी में दुआ दुआओं चला लोग इंसान ने संता मुरी बल्लो खाना तू बोवा तकू लोगा बाने में संता मुरी वो पठमा सा नसी कोई नाने अच्छेगा ले सा वीरो पठमा उनको संता मु का बेगो मना तू ये ध्यान को पठमा उनको संता मु का तू ये ध्यान को वाले ध्यान अतः पोमा अल्लाह बेगा ने संता मुला बलुला मी बोले को किसे मी का दिल्लू मी ठहरा मी बो
အဲ့ဒီအမျိုးလုံးကလူတွေထင်းနေထဲပြီးအေယာမမီးဖို့လို့ဖို့အပေါ်ကနေငက်တော့ပြလို့မရောက်အဲ့ဒါတော့မီးတွေထည့်ပြီးတော့အခုဒီလူတွေအစ္စရာအလိုင်ဆလမ်ကိုဒီမီးပဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲသူစဉ်းစားလို့မရဘူးမီးကအနာမသွားလို့မရောက်ဘူးဒီလောက်မီးဖို့သူစဉ်းစားနေတယ်ငါတို့အစ္စရာကိုဒီမီးပဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲအဲ့ဒီချိန်ဘသူကဒီပလစ်ကသူတို့ကိုတင်ပေးဘာတင်ပေးလဲမန်ဂျနီဘာလဲမန်ဂျနီလို့ခေါ်တယ်မန်ဂျနီဆိုတာလွယ်ပြီးဒီလိုအရှိန်ရရင်လွတ်ထည့်လိုက်မသိလားအဲ့ဒါကလားဟမ်လွယ်ပြီးတော့အရှိန်ပြင်းလိုက်အဲ့လိုပြစ်ထဲလိုက်အဲ့ဒါကမန်ဂျနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသူ့ထဲလိုက်ပထမဦးဆုံးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာအာဇမာအစ်ကဘယ်ပေါ်မှာရောက်လာတာသူရဲ့ဉာဏ်ဘာမှမင်းကတစ်ချက်မှမပြုတ်အလ္လာဟ်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအသက်ကိုသူစည်လိုက်အလ္လာဟ်သာလာဟိုတစ်ဖက်ကနေအဲ့ဒီမှာဖရစ်တာတွေလာဂျိဘရာအီလ်မီကာအီလ်အလ္လာဟ်ဘက်ကမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖရစ်တာလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖရစ်တာအများကြီးလာသူ့လာပြီးတော့စကားကမ်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မဲ့လို့ဒီမီးကိုငြိမ်းချမ်းပေးရမလားမိုးရွာချပေးရမလားသူ့ကိုဟာလာသူတို့ဘက်ကနေဘာအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့လာဆက်ဖတ်ဘဒူHazrat Ibrahim alayhi salam Hazrat Ibrahim alayhi salam का बात बोले थे अम्मा इलाई फला अम्मा इलाई फला मेनों का अकूनी में सोए लो मेनों है अकूनी आमलो नाले मखलूक है मेनों है मखलूक क्या होगा मखलूक को बालों में अकूनी हस्बी इल्म का बिहाल अल्लाह ताला को बोले चलो ये दी अच्छे ने वो अच्छे हाँ अच्छे में दी गई अरे अच्छे ये ती चामू का चलो दे लो चलो दे तछा बाबा मिलू जिब्राइल बोले मियू लब का वो मीका इलिया पूरी ले ऐरा को बाकोले तौहीद चला बाकोला अल्लाह दबारे को भाई यूं रे अल्लाह दबारे को भाई वालो अकूनी बाओ में इय्याका नअबुदु नादे नमाज के रकात दाइमा अल्लाह को बादोले चनो नूरो हा असिंगो बे को रे नो असिंग जीमा बे अकूनी बाओ खाने दुआ कुनूत में बादोले अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अशिन थामा बे अकूनी काओ खाने नहीं रहे अल्लाह को गरीब पीने रे अल्लाह जिमा बे अकूनी काओ खा में बोवी रो न बालो दूवी सीमा बालो को पारा मदाया रमज़ान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस सुने में हमेशा रे फ़ाइज़स्तअनका फ़स्तइन बिल्लाह अकूनी लोबी सोए बरूज़ी मा अकूनी यू अल्लाह जीगा बे अकूनी युवा में तौहीद जिब्रील मीकाईल इसराफील चांदे पावने पत्ते दे फरिश्ता मुने पत्ते दे फरिश्ता बदुए अकूनी को मा मयू ऐरा को बाकोले तौहीद अल्लाह दबारे को बे आको में अल्लाह दबारे को बे बालों में यौजिया अल्लाह ये इबादत बे लोगों में छाना बरूगो मा आम को या बरूगो मा मजिया कोई लो अच्छे आलो को बालों में अल्लाह जिमा बे वो पाओ में नारिया हाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पठमा उज़ो लोगो पीलाई गए सबक मारेगा तेंगाज़ा मुवाहिद तेयाओ मुवाहिद माले मुवाहिद तौहीद तमा तेयाओ तौहीद को लगे धारे तेयाओ
तू ये युवती तू ये को नो तू ये आको आलो का बरू बकिया अल्लाह को बकिया बरू को आम को दोरा जाविला ओ माने से आ रही तरो माए बारे असहाबी कहफ के बारे फबिरो माने असहाबी कहफ के नामे दी ओ बोलिए नामे मालूम बदू नामे वे युवा अल्लाह के नामे वे युवा तौहीद पर नौ दियो नालो गया नौ दियो पाला है नहीं साहिबी तौहीद महुरो बाधे वाली साहिबी तस्निया बाधे वाली निया तौहीद वाहिद महुरो नी तस्निया भी दो अल्लाह को मैं आको अच्छा बलूगो मां जिया दाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पथमा उज़ो पीरे सबक दो और वो ऐडी गाने 900 ऐडी ले आगा ने भी हिजरत तौबा वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन ऐडी नोमा मनी रब्बु इराक ऐडी इराक का ने भी बालो भी हिजरत वो शाम सीरिया पालेस्टाइन में वो ऐडी गाने हिजरत को भी पाले ऐडी लोअल ऐरीगा ने तोआए बदूपा वाले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनीद बीबी सारा के माए नाउ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तूरो मौ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नया पाए सही फैक्ट ऐरी कई तोआरे छे मां लफुला म्यूत म्यूत मामूल मिस्र मामूल इजिप्ट नाइगा को यादे छे मां ऐरी मां नौटो संतमु तो खुला अकुला संतमु का ध्यान को मा अकुला रे संतमु का बेबो मा इज्जत को बेबो मा इज्जत को मा संतमु ला बेलो ऐरी नाइगा ये बयेगा सैतम को तुगा मयली छो छो मोमो पीरे छे तो आदाव तेंगा ऐरी अनुतमीना अदू तू ये खेमों ने पारे से खेमों उतारे ये मेंगले उतारे मेंगले छोड़ अकेले नीको मौनमा पारे सोई नो मामा बलो अभी संता मुझको दागा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेको मारेगा इज्जत को मां अबू अल्लाह पे संता मुझा ऐसी माले अल्लाह सुना का पापी ले आओ मिबू को पहले ऐसी संता मुझा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया तो ये तीखा बोले अल्लाह ठें ठें लगे पीरो ऐसी बजेगा नहीं बीबी हाजिरा तक माँ को बापी लगे लस्सों के ने पी लगे नौ सौ बेगु याव भी अबू हिजरत दो ने शाम को फिलिस्तीन को पालेस्टाइन को याव तो ऐसी माँ हज़रत बीबी सारा तक माँ ने ताज़मी मठूंगा बीबी सारा तक माँ का तू जा लाइए दी हाजरा तक माँ को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लस्सा पी लगे निकालो पी लगे ऐसी माँ ताज और डबा मुई वाला बदू रहे सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू बदलो अल्लाह जिमा पठमाती ने ताज़मी मिया अबू नौ ने अल्लाह जिमा दुआ लो ये गनी तारोली दबा फोंगाला तारोली दबा जाला रे छेमा अबू जनी अचिए सही गेमा ननेली दा अबूतमी दबावा अंगेले ताजमी याद है सुरो कोबे को आए को म्यावामला अचिए सही गेमा ननेली तवों तोला ऐला अल्लाह ये निज़ाम दे डाले में बाले अल्लाह ये निज़ाम दे अबू निपाओ बलाओ अल्लाह जिमा दुआ ताओ बे इच्छेगा निसा वीरो दुआ ताओला अबू अते छौ से तो फोन से जो मा ताली दबाया है इम्ता छो लला इम्ता छो मोरे ताली ते और फोंगार अल्लाह ताला पीरे
အခုနောက်ထပ်ပါလာပြီနောက်စံတော်မှုတစ်ခုလာဟိုပထမဇာန်ပေါ်မှာစံတော်မှုပြီးတော့အစ္စတ်ပေါ်မှာစံတော်မှုအခုကဘယ်ပေါ်မှာမိသားစုသားသမီးတွေပေါ်မှာစံတော်မှုလာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဲ့ဒီချိန်ဘာအမိန့်လာလဲဆိုရင်အစ္စရာဟီဒီခလေးနဲ့မင်းမေကိုသူ့အမေဆိုတာကအသက်ငယ်ငယ်ပဲဒီဝိစာလာဒီကမကအသက်ကြီးပြီဒီအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သူ့သားလေးဒီသားအမိနှစ်ယောက်ကိုဘာလုပ်လဲတပ်ပစ်လိုက်ပတ်ပစ်ခဲ့နောက်ဒီသားမီးနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုနေရာတစ်ခုမှသွားပြီးတော့စွန့်ပြရတယ်ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်နေပေါ်ဘလောက်ဒူအာတောင်းရင်ကနေဘလောက်အမန်ဒီဘလောက်တမန်နာတွေနဲ့ဒါလီတယောက်ရတယ်အခုရတာနဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေဘာအမိန့်လာတယ်ဒီသားနဲ့ဒီအမိန့်ကိုဟိုတော့ကောင်းတယ်ပါတတိယမိုက်တာလက်ကိုဒတ်မိုက်တာအဲ့ဒီနာမှာသွားပြီးတော့ပြစ်ခဲ့Hazrat Ibrahim alayhi salam ka mere ya Allah bama tapiyam di khale ngenge di maasum ba ma apit mashi de lawa beguna apit mere di khaleလေးလေသူ့ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်tapiyam bama tapiyam Allah subhanahu wa Jibril laသူ့နောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တနေ့ Jibril ကလူသားရဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်သူကအရှိကနေခရီးဆက်တဲ့အနောက်ကနေဆယီဒနာဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကဘီဘီဟာဂျရာတခင်မနဲ့သားတော်ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလမ်ကိုယူပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ပါတယ်စံတမူလာဘာရင်ဘလောက်ဟိုဖိလစ်စတင်းကနေဆီးရီးယားကနေသွားလာဘယ်ကိုသွားလာအခုလက်ရှိကာဘာကျောင်းတော်တည်ဆောက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမက္ကာရှိတို့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲကြရတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်းမှာတောင်းနေရှိတယ်ဂျဘလ်အဘီကူဘိုင်စ်ကိုဆဖာမရဝါဒီတောင်းနေပေါ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာဆဖာတောင်းဒီဘက်တစ်ဖက်မှာမရဝါနော်အဲ့ဒီနောက်မှာဂျဘလ်အဘီကူဘိုင်စ်တော့တောင်းနေ၄၅လို့ရှိတယ်ဒီပတ်ပတ်လည်းမှာတောင်းကြုံနေတယ်အမဲရောက်အဲ့ဒီတောင်းနေရဲ့အနေမှာနရှိဆိုတာညီလိမ့်ဝါကြီးပေါ့ဘယ်လိုလဲတားလဲအလ္လာဟ်ပဲကြည့်လို့ပါလက်စတိုင်းကနေခရီးနေလာတာဒီခလီလူမမဲခလီငယ်လေးနဲ့သူ့အမေနဲ့ချီပြီးတော့လာရင်ဒီနေရာကိုရောက်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အဲ့ဒီချိန်ကာဘာကျောင်းတော်ကမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲတူဖာနေနူးမှာဟိုပြောက်သွားပြီသူရဲ့ foundation တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဲနေအုံနေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ဂျိဘရာအီလ်ကပါတော့လေဒီမှာပြချဒီမှာထားခဲ့ဆိုတော့ဆယီဒနာဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကြည့်လာဘာမှလည်းမရှိဘေဝါဂျင်ဂိုင်ရီဇီဇရ်အင်ဒဘိုင်တကလ်မုဟရမ်ဂိုင်ရီဇီဇရ်ဘာမှစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့နေရာဝါဒီလင်းကြီးအပင်လည်းမရှိဘာမှလည်းမရှိဒီတောင်ကရုံးတွေတောင်အမဲတွေနဲ့ဒီတဲကရကြီးကြမှာဒီခလီတည်လေးနဲ့သူ့မိမိနဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးပြန်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲစံတော်ဘလောက်အင်းစားနဲ့စံတော်နဲ့ဆိုတော့ဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်သူ့ဘဝမှာဒါကဘာမှဟိုပထမဦးဆုံးစံတော်မူကဘယ်ပေါ်မှာလာမျက်နှာတစ်ချက်မှမပြုတ်ဘူးမျက်နှာမပြုတ်ဘူးဒုတိယအကျင့်အစ္စတ်ပေါ်မှာဟမလာမျက်နှာမပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတတိယအကျင့်စံတော်မူမှာကျတော့သူမျက်နှာမကောင်းတော့ဒီခလေးသားသမီးတွေကလူကမိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသားသမီးပေါ်မှာ
လာတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမိဘကမှလက်မခံတာမိဘကအဲ့ဒီနေရာမှာဝင်လိုက်ဒီဒုက္ခကိုခံလိုက်ဒီမိဘနဲ့သာသမီတန်ရောစေကိုအလ္လာဟ်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်တာဆိုတော့ဒီခလီနဲ့ဒီအမေကိုဒီမှာထားပြီးသွားမယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာမကောင်းလို့ဒါတော့တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဆန်းတော့အဲ့တော့လည်းထားဆိုတော့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့လည်းပြန်လက်အဲဒီကနေပြန်လက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘီဘီဟာဂျရာတခင်မအကြည့်တယ်ဒီကံရတဲကံရကြီးတဲ့မှာဘယ်သူမှလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးသူတို့ကာမီနေအောင်ကိုလာပြီးတော့လာပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒါဘဒုရဲ့ပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်မောတဲ့ပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒီလူသူကင်းဝေးတဲ့လူသူ၄ပါးမရှိတဲ့ဒီတောတောင်ထဲမှာဒီလူလျောက်ကိုလာပြစ်ထည့်သွားတယ်ဆိုတာကဒါမောတဲ့ပါဇက်ထဲမှာပါလို့လာပြစ်ထည့်သွားရေသဘူးနဲ့ဆုလို့ဒီပထုတ်ပေးထားထားပြီးတော့ဆယီဒနာဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလာမ်ဒီလိုလက်ပြီးဖတ်သွားတယ်ဇကာမပြောဒီဘရာပြောဇကာမပြောမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးကျန်လက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလက်ပြီးသွားတဲ့အသွားကဘီဘီဟာဂျရာတခင်မကအနောက်ကနေလိုက်သူ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့သားပြီးဘာအပြစ်လို့ဒီလူသူမရှိတဲ့ဒီတောထဲမှာတောင်ထဲမှာလာရောက်ဆုံးပြစ်တာကဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကဘာအပြစ်ရှိလို့ဟိုကဒါပဲပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးရင်နောက်ဆုံးတော့ခက်လန်းထိရောက်ပြီးမှ2မိုင်3မိုင်လောက်အနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှဘီဘီဟာဂျရာဒီကမကသတိရလိုက်တာပါလေသူရဲ့ခင်ပွန်းတွေကအလ္လာဟ်ရဲ့ပါလေနဗီအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်တမန်တော်ကြီးကသူတို့ဆန္ဒသူတို့သဘောနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရှိဘူးဒါတစ်ခုအကြောင်းရှိရမယ်အလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးလို့လားအဲ့ဒီချိန်မှာဘီဘီဟာဂျရာဒီကမကတမန်ဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်ကိုမေးတယ်အလ္လာဟ်အမရကဘာလဲအလ္လာဟ်ကဟာလာကျမတို့သားပြီးကိုဒီမှာဆွတ်ပြဖို့အမိတ်ပေးလို့လားတင်းကိုအဲ့တော့ဟိုကကောင်းနေတယ်ဘာသာနဲ့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလာမ်ရဲ့မိခင်အာရဗ်ရဲ့မိခင်ဒီအာရဗ်မျိုးနဲ့အားလုံးကဘယ်ကနေပေါက်သွားလဲဒီဘီဘီဟာဂျရာတခင်မရဲ့ဒီခန္ဒန်ကိုဘနီအစ္စမာအီလ်ကအာရဗ်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲဘနူအစ္စမာအီလ်ဆိုအာရဗ်ရဲ့မိခင်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အီဇန်လိုင်ယူဒိုင်ဒီအန်အလ္လာဟ်အီဇန်လိုင်ယူဒိုင်ဒီအန်အလ္လာဟ်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အလ္လာဟ်ဆုလကကျမတို့သားမိကိုဖြစ်စီတော်မူမှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ရှင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဆယီဒနာဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလိုင်ဆလမ်သွားတယ်ဒီဇလီတွေကဦးစင်းကားပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပတ်လည်းမကောင်းသကုံးတွေကောင်းအမဲတွေအောက်မှာတဲပြီးရေလည်းမရှိအပင်လည်းမရှိဒီကလေးလေးတယောက်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုလုပ်သူရဲ့ရောက်သွားတဲ့အနောက်ကိုတော့သူငေးပြီးကြည့်နေပါဘူးဒါသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအကျင့်ဖိရှုရှိဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ရင်သွေးကိုသူပိုက်ပြီးတော့သူခင်ပွန်းတယ်ကိုအနောက်ကိုပဲကြည့်တယ်ဟိုကတော့အနောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ရဘူးခွန်ပြုတယ်မရှိဘူးသွားရင်နောက်ဆုံးခက်လန်းကိုရောက်ပြီးဒီဇနီးနဲ့သားလေးသူ့ရဲ့မျက်စိကနေအမြင်ကနေမဖြစ်သွားဘူးပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့လေကလုံးပေါ်ခါရစင်းတယ်အင်းမြတ်လာမှာလက်ဖြတ်ပြီးသူစိတ်ထဲမှာလောင်နေတဲ့ကြီးပေါ့ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه
वरज़ुक़हुम मिनस्समरात ये खलील है खलीफा को तो बालों की अल्लाह की माँ दुआ गाओ हो मीबो में बचा रहे चीनों का दुआ लो मतलब ये मिस्रिये ज़ालिम बादशाह इम्तिहान लाने ची माले दुआ में की हमें दी आदमी ने पते लाने ची जाओ इब्राहिम खलीलुल्लाह बोगो अल्लाह की मन दुआ गाओ दी लुगारी ये सीधा सही लुगारी को दी तुरो को ले पीरो मुबा तुरो को या अल्लाह तित्ती वाला ने ये रोगी पीतना रो मुबा लो दी ने आपको इच्छा की जैसे नया लोग बीवा सद भी दुआ जाई जाओ मिताल आदमी अगू हुमा हजरत बीबी हाजरा के मां अगू बालोगी दिसी है जीर है सुमलो दीबो सावी दी तोरे मा न्याय मौने मा बीपल ने मा सिरे दी तौने ये अमे मौने मा ते गनिया ये मौतू ये मा दी अल्लाह ये बंदी हाँ तू ये दी गुरु में खलील ने ऐनी न्यागो तू बलो चौलवाब ले सुरावा लोग खना सेंगा दी अल्लाह ये ये चौमा तू बलो ऐनी न्यागो बलो अखे खेले तू दी न्यागो चौलवाब ले ऐनी लो अखे खेली चौलवाब बीमा ले बे अल्लाह बगा निबाला मैं अल्लाह बगा ने अपूनी सुरा अली नौ भाई मोहल्ला अली में नौ सुन सीरे सीरे ये सुन लो दिया कौन देखा तक अभी तू अम्मी में नो बचा दो खलीगा नो बिया ने खचरो बालोगी खलीगा ओ अभी रो नो मीखेगा तू बलोलो नी नहीं नो लोवा तू नो ये ने लोवा खंचो वाले lau sou tu pile di taung ke jauh ni poma yesim lah mesti musra le putih era le tu ye ma ki mamta lu ko mi khin mita ga di apoga ni ye le patte bi te nu ga asa ana aye yaw ku ya mla di taung malong ko ba lo pat bi ro pi safa taung mo ko tat bi chi lai पिए बाबा बतुए ये क्या सेला पिए दखा बैगो तेजे मरवा तो चला पिए होगा ने बैगो जमजीला तू ये नीजी हो जमजीला ओने सेला ने औ ना यो ये खलील सही पूबिरो बालो ने अपीलो वाल अपीलो ओ सफा वो चला मरवा वो चला औ यो भी खलील सही पूबिरो पीलो वाला ऐनी मीठे निका वो अल्लाह का ऐरा वो क़यामत थी अल्लाह ताला बाबोले दी त्वारे हाजिरी दो ऐनी सफा मरवा ताऊ जावा बालो ओबगा ने दिबगा ने ओबगा दी अदाव दी लो सौदे को अल्लाह का ऐदलो बाजो वाला लक मीठे दिया ये ऐदल अल्लाह अबई शेमा अल्लाह ऐजलो तुए अल्लाह बोमा आको अल्लाह ये अबई शेमा जो हा गाँव लगे दी कैसा वो मीखे या ऐनी निता अल्लाह का क़यामत असी दी अलो को मलो ये मामहिन हाजी सब लोग खोलो नया हाजी फिर बोलते दी अलो को लो अरिमा माई लाइन अखबराइन शुरा नीज़े क्या हारी ननिया जी अरिमा जाओ बालो वाला ने किया अरे मीज़े नबूजा हारे ने हक के द्वार कभी भी हाजिरा के खिमा बालों ने भी ये हारे ने अरे बंदाओं सो जिब्रील अमीन जाओ लारे बाई फला ज़मज़म ये फला का तू बुआ में नौठा संता मुझको तथा अरे में ढाबीरो द्वार है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अतः बलावा अतः सत्तौने लावा तखाउ प्यान ला अली प्यान ला रहे थे मैं नौ सौ पीरे संता मुगा बारे हाँ अपनी बालो लेबे में नाते मिलो अपनी तू उल्वानो है कुर्बानी लोग
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ Lahu tebaga kau di sangka. Sura di mitazwa da Hazrat Ibrahim alayhi salam jaware mahu tu ye mitazu kasu logo abad Allah ya sangka tu ye taaj sangka mudhe ma zanin di mitazu kasu loga la Allah ya sangka mudhe ma jao वो कुरान में मध्य आयत पूछी है वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा चलो जली चलो दादमी आलंगो या अल्लाह तकवाशी से पोगो दिए संख्या पोगो अतु यूज़िया पोगो ये लोग भी बात करे दुआ जब अल्लाह से नबी वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा बदुए इमाम मुत्तकीन दी बाराई को कैसे ने पोगो दी है माले शीज़ों नंजा किने लोग पीवा सुरे ऐडी दुआ वो दिया सय्यदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मीताज़ु या कुर्बानी मीताज़ु कज़ू लोगा दी कुर्बानी के सुरो ऐडी कुर्बानी सुरो अल्लाह अबई शेमा ऐडी लो अल्लाह मिमी ये शानदारी मिमी ये ख्वाहिशात दी मिमी ये जान मिमी ये माल आलो तुरो बालू फिर सोफे तुरो दो मीनों का ऐसा सोफिया दो आदमी को सोफिया ले मतलब जमीन आ बोले सोफिया मतलब अत्तर बोले सोफिया मतलब दो का लो बासो हाँ दो बासो मिमी है माल बाजी बोले मिमी है ख्वाहिशात भी सोम ओ बाबू सोम मिमी है नफ्सानी ख्वाहिशात दी अल्लाह का गोरे जगवा को ठेवा मेसी को ठेवा फजा को ठेवा अल्लाह मचाई दे लोग नांगे निकाले शौवा दो बारो ऐदलो बालो कुर्बानी पिया दो बालो जब लोग आदमी जनी मिया न्योया अतसी दे औसा पिसी दारी को सो गया लोग अनेकों बासों अमल मिमी है ख्वाहिशात गैर शरइया तैयार होने संचे ने ऐदलो सही शानदारी को दुआ बालों में सोया ऐदलो में मसो मैंने कुर्बानी मफीद ने बलोलो दी दुनिया का आमिल को जाने जाने और इन्नी जाइदो का लिन्नास इमामा दी इमामत के ऐसे को याबू जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी अजाई भी गया देखो सुरो दी पेशवा बाराई गाँव सौ ताजना गाँव सुरे तयो ऐसे को याबू जगह जो हाँ अंदर को मिमी है बारी को मिमी है ख्वाहिशात नफ्सानी आली गुरो बालो सो अधिका ऐदलो में दो बसो नहीं वो ऐदलो संता वो दो मखाना वो से बलो लो भी रहा दी लूरी को बारा ये ताजना ये शीज़ और लंबा पोपु दियो बलो लो ऐदलो ख्वाहिशात दी सादा लेली को के नारोहा बसो नहीं से अल्लाह बेका ने छीने लो सामूरी को दो बलो लो याद है अल्लाह से बालो में हुआ सजिया ना अल्लाह संता करता हजरत तालूत फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर क्या बोले हल ऐसे में बात हुला साईं जाओ हुला ये मतलब का ये सानी अल्लाह ताला तुम संदन की साईं जाओ ऐसे में धावी इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर वमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी ये इंतसार नहीं थे ऐसे में सही जाऊँ ढाबी हो अल्लाह उसका बापोले तावी दा पालू के औसु देगा महो बताओ बूसो ये नो दा हज़रत पालू के औसु देगा इस सही जाऊँ ऐसे में ढाबी हो लुमा लो अच्छे को फंदी मेरो लुगु संतन
ဒီလူမှာကြံ့ခိုင်မှုအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအဲ့လိုပဲတို့မနဲ့မိုးလေးမျက်စိဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့အရှိမပါနေဟာဟိရှာတိအများကြီးချတာအဲ့ဒီဘက်မှာအလ္လာဟ်တို့ကိုစမ်းတတ်တယ်ဒီစမ်းတတ်မှုတွေမှာအကယ်၍လူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုသူကစောင့်သိမယ်ဆိုရင်နော်အလ္လာဟ်စဘတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလုပ်လဲဒုနီယာမှာဟောအာခရတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကသူ့ရဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်မှုပေးပြီမဟုတ်ရင်ဒုနီယာရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘရဘတ်အာခရတ်လည်းဘရဘတ်ခစရတ်ဒုနီယာဝလ်အာခီရာ